Sa novim Binance-ovom launch poolom možete učestvovati u novom airdropu i osvojiti svoj deo od 40 miliona VCT tokena. U čemu se dakle radi? Radi se o novom Binance-ovom launch poolu i o tokenu VCT. Šta je tačno VCT? VCT je token dobro poznatog Wallet Connecta koji se bavi komunikacijom u Web3 sektoru. Ukoliko želite da osvojite vaš deo airdropa, ostanite uz ovaj video gdje ću objasniti kako samo par koraka možete to i uraditi. Sve što je potrebno da uradite je da se upoznate sa pravilima na ovoj web stranici koju ćete naći u opisu ovoga videa i da stekujete BNB, FDUSD ili USDC kako bi dobili sam VCT airdrop. Vaš lokovan asset treba da ostane lokovan u toku 4 dana, a farmovanje samog tokena, odnosno samog airdropa, počinje sutra, dakle 11.4. u 00 po UTC vremenu. Što se tiče samog listinga, dakle Binance je listovati sam VCT token. VCT će biti listovan 15. aprila u 11 sati po UTC vremenu. Što se tiče samih parova, listovan će biti na USDT paru, USDC paru, BNB, FDUSD i TRY trading paru. Dakle, ukoliko želite da tradujete ovaj token, to ćete moći da uradite kroz 5 dana. Što se tiče samog launch poola, vidjet ćemo ovdje neke od detalja. Još jednom ponavljam, radi se o Wallet Connectu, njihovom VCT tokenu. Total token supply je dakle milijardu samih VCT tokena, max token supply opet milijardu, a što se tiče samog launch poola, ponavljam, 40 miliona VCT tokena, odnosno 4% samog token supply će biti dato na Binance-ov launch pool. Ovdje ćemo saznati informacije o podržanim poolovima, dakle ukoliko stekujete vaš BNB, imat ćete priliku da učestvujete u poolu i osvojite 85% samog airdropa, odnosno 34 miliona VCT tokena će biti dato za one koji stekuju BNB. Ukoliko odaberete FDUSD, 5% od samog airdropa, odnosno 2 miliona VCT tokena će biti u opticaju u ovom poolu i USDC će imati 10% tokena, odnosno 4 miliona u samu poolu. Ovdje vidimo farming period koji počinje, još jednom ponavljam, 11.4. u ponoć po UTC vremenu i traje do 14.4. u 23.59 po UTC-u. Dakle, potrebno je da imate vaše tokene zaključane u periodu 4 dana kako bi pokupili ovaj airdrop. Što se tiče linkova sa ovih projekta, ovdje ćete naći njihov website whitepaper.x. U posljednjem koraku ću sada objasniti kako možete stakeovati vaš BNB, FDUSD ili sam USDC kako bi učestvovali u ovom airdropu. Doći ćemo na Binance, ulogovati se. Ukoliko nemate Binance nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi otvorili već danas vaš Binance nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon toga doći ćemo na sam Earn i kliknuti na Simple Earn. Ovdje ćemo otići na stranicu samog Simple Earna, odnosno stakeovanje vaših aseta i odabrati šta tačno želimo da stakujemo. Evo ga ovdje USDC, FDUSD i BNB. Ukoliko odaberete jednu od ove tri opcije, možete vidjeti da možete stakeovati Flexible i Locked opcijom, što znači da Flexible opcija je opcija gdje možete izvaditi vaš BNB, odnosno vaš aset kada vi želite. Locked je opcija gdje vaš aset ostaje zaključan za određeni vremenski period, kao što ovdje vidimo, 15 dana, 30 i tako dalje do 120. Ukoliko zaključate vaš aset, dobijat ćete nešto veći deo udela, odnosno dobit ćete više samog BNB-a za povrat, međutim vaš aset naravno ostaje zaključan za taj vremenski period. Ukoliko se odaberete za Flexible, dobijate nešto manje BNB-a, međutim vaš BNB možete odključiti kada vi želite. Eto, ovo su ukratko neki detalji kako možete učestvovati na samom airdropu i pokupiti VCT airdrop. U nekom od sljedećih videa u bližoj budućnosti, kada sam event počne, napravit ćemo follow-up video gdje ćemo objasniti još neke od detalja. Dakle, ukoliko želite da iskoristite Binance Launch Pool opciju, ovo je dakle zaista odlična opcija koja vam dozvoljava da potpuno besplatno, ukoliko imate neka od ova tri aseta, dakle BNB, FDUSD ili USDC, potpuno besplatno dobijate airdropove na Binance platformi. Toliko u ovom videu. Ukoliko vam se svidao ovaj sadržaj, molim vas zapratite na naš kanal. Još jednom podsjećam da možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi već danas otvorili vaš nalog sa 20% popusta. Vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!